Unagi siku ngali pale hivyo ngali kijana. Ngali jeune, ngali unajitafuta. Kuwa najikaza kila siku kuwa mtu wa positivity. Unasikia? Kuwa mtu wa kujiaminia, mtu wa kujikubali, mtu wa kujipatia furaha kwenye uko wewe peke, kwenye uko na watu, kwenye uko na watu. Bro, ile utakuwa unaona maisha yako itakuwa inabadilika. Kuwa mtu wa kujitakia mema kwenye watu wiko, kwenye aviko, kwenye uko wewe peke. Usikuwa kuwa wewe peke wa kujikosesha raha. Usikuwa kuwa wewe peke wa kujikata moyo. Unasikia? Na kila kitu ulikuwa na wazo tu kufanya, wewe ukifanye tu, kwa sababu maisha inadipendi na we, na hapana kuogopa maisha. Kubali vyote vinakufikia, vikamate na mikono mbili, bitilize juu ukuwe le meilleur version de toi-même. Unasikia? Juu kosa kuwa le meilleur version de toi-même, kila kitu te kitakuangalia we. Unasikia? Ili mimi nakwambia pale, jikaze gisi ungali kijana, ukuwe mtu wa kujitabiria mema, mtu wa kujitakia mema, mtu wa kuepuka makosa na wengine, mtu wa kuepuka vitu vibaya, maneno na watu. Usikuwe kuwa mtu wa maneno na watu. Ujikaze uishi na kila mtu kwa amana salama. Usitike mtu wa kuvunjia heshima. Unasikia? Heshima ndio usitike mtu wa kuvunjia, kwa sababu heshima ndio wewe. Nijikaze ukuwe na reputation mzuri. Basi ule gra ule sana pita hapa, ule gra anakuwa kabia na shida na mtu. Ule gra anaishi maisha yake ya bien. Atia muonaka anachukuza mtu hapa depuis tuko. Ationaka anaiba cha mtu, ationaka anazurumu mtu, ationaka kosa yote. Bro, ile ndio unapasha kuwa najitilia standard, unakuwa unajitilia kwanza standard maisha yako, unapasha kuwa najitilia kwa mtu mwenye unaheshimiwa. Unasikia? Mwenye unaheshimiwa bila ya kubalika ni ya watoto wanamke, ni wewe kwa mtu mwenye unaheshimiwa. Unasikia? Juu heshima njoo yako. Gisuko kijana pale kwa mwanaume, heshima njoo yako. Ningine kitu juu maisha yako. Tanke au ya kuwa mtu wa kujitakia vitu vizuri, usivichunge kwa watu wengine. Tanke au ya kuwa mtu unajifurahia, usichunge mtu mwingine njoo yake kufanyia hapo. Ile itakuwa ni bongo. Hii mimi nakwambia, narudia, ile itakuwa ni bongo. Vitu vizuri wanasemaka la charité bien ordonnée commence par soi-même. Unasikia? Ndio maisha tuko mwa hii maisha, kila mtu anaishi selo uwezo wake, ni hapana kujirabese. Unasikia? Hapana kujitia chini juu na mwingine anaishi maisha yake. Uko ku chapitre 2, mwenzako ku chapitre 20, kwa jikompara mtu ku chapter 20 na wewe uko ku chapter 2. Sona kama pale vesi itakuwa ni foli. Wewe wa chapter 2 unapenda ujikompe na mtu wa chapter 20. Sona kama utakuwa kwa mfoli. Tandis kwa chapter 20 kuna lazima tena mu chapter 40. Nda mu 40 chapitre 40 ama musa. Tandis kina huko atafuta na wewe ufike kule. Ndio maana acha bina ya kujikompea. Na ingine kitu, acha mtu akuwa na blame vitu wengine. Unasikia? Acha kublame wazazi. Acha kublame gouvernement, acha kublame ekonomi, acha kublame kitu yoyote. Unasikia? Kwa sababu naosha kuwa mtu mzuri, ushakuwa na ndevu Samia. Unasikia? Sasa na wewe na wewe sana, wewe nani mwingine unaona nani mwingine ndio unatakia kulaumu? Unaona ukishindwa tola maisha yako serious bisu kupale. Unasikia? Na wewe vile unao atakia watu wengine. Najua vile nao watakutakia. Umekuwa mtu mwa ublame, unapenda tu ureisire. Najua si watu wengine watakutakia ureisire. Unasikia? Ile njoo iko njolo ya dunia hii. Usijitakie mabaya. Usikuazike juu mtu akupatie vyake. Mtu akuima iko na sote, kuna projet yake, sote iko na mipango yake. Sasa juu unaomba mtu anakuima, si mtu iko na droit kufanya yake yote anajisikia. Unasikia? Iko na projet yake, iko na mipango yake, kuna kisa anapangilia pesa zake. Akikupatia amina, asipokupatia amina. Uishi vile. Unasikia? Uishi mtu wa positivity, uishi mtu mwenye unapenda kila siku uavance, kila siku ureisiri. Ndio maisha yako itakuwa bomba. Hii watu wengine watakuwa kuambia utaanza siku unakuwa na pesa, ndio watu wataanza kuheshimia, so unakuwa na pesa ndio wanamke watakuya, so utakuwa na pesa ndio utanenepa, so utakuwa na pesa. Hiyo bongo bro, basikudanganye. Unapa huko kwa hii miaka uko nayo bro, aujue kule mbele, aujue msiku zitakuwa utaishi miaka ngapi, aujue megili unaishi sai ndio unajua. Ndio kwa maana jikazo uishi sai na silo uwezo wako, na silo kipato yako, na silo gisi huko na period na maisha yenenda, ile ni fact. Unasikia? Uishi sai gisi
uko selo uwezo wako, selo gisi uko, nasikia njo ishi sai. Me ukisema seo batu jua kuona wao una kitu oji rabe seo batu wanze kutukana, hapana. Utanitukana mwae jonjo mko nanipatia voto, njo mko nikulisha, njo mnanifikisha hapa kwenye niko, hapana. Ndio maana nakuambiaka tena kila siku, kuna matostike ma environment, mtu mwanazoeaka kuwa na manegativite, mtu akusema sema mbaku watu, bro, kimbia ule mtu eje kate na eje enda mbali na ule mtu, jule mtu ile ma selogisi yeye iko spende ya kutilia ko boga yake aitilia ko we, ama kushindwa yake aitilia ko, ama ma negative energy, ma demon spirit, ma demo za ma esprit, mademo maesprit za mbaku kutilia yako, hapana. Ule mtu mkatali, fukuza hayo maisha yako, we kuwa focus na go yako. Wewe ulikuwa na go yako, mimi lazima mimi nireisire, mimi ni kureisire, ndio kureisire, siko mdunia juu ya mtu. Unasikia, juu nakuwa naangalia sio nakoseka kitu gisi ile uchungu inakuwaka ile, ndio nakuwa na una avance. Msiangalie mtu mwingine alireisire, mtu mwingine kwa hivi, siku utaanza angalia entourage na gisi na kuzunguruka, ndio unaweza pigia kwa hesabu, unajima raha bro, juu ushashindwa maisha. Unasikia, mekuwa mtu wa positivity, ujue nilipata kidogo, nilipata kama ni 100,000 yangu, ni yangu, mwalipata 1 million, mwalipata 20 million, ni yake, atayo kisa atitilize, ni yake, asitakuwa zake, asitakuwa zangu, na zangu asitakuwa zake. Unasikia, unaishi na ile mentalite ku clear. Unasikia, kwa sababu tuko mdunia, shi bote tunastahili tuishi. Unasikia, na kuishi na bidi unaishi na balance. Unajua ai hapa hivi nishi ingia mwelele, hapa siko mwelele, unaenda vile. Unasikia, umekosa kuwa mtu wa vile bro, utaregrete na hii maisha. Si tu sana tena nitafuta kuambia, kama uko kijana, uko sasa kijana wa Kikristo bro, kwa zoea sikia si tu manyimbo, acha kusikia manyimbo zisiko sadi za huruma, kama hata ni za Mungu bro, acha vile. Ile nani na nikuile idea. Maana kama uko asikiliza muziki, sikiliza ile muziki ya vibe, ile muziki ya adoration, unasikiza ima muziki zao za positivite, nasikia better days, haleluya, si better days. Hii mbele iko play ni muziki moya ya wazungu, nilifurahia kabisa ile muziki na tabiria. Kwa kutabiria bro, siku napasha yaishi, today is my day, today I'm gonna win today bro. Unakuwa tia ile kila siku, mimi lazima nishinde leo, mimi niko mshindi, mimi ninashinda, mimi na basi bro, kwa jisemea kila siku, unakuwa rudia kuwa najisemea mema, mimi niko mshindi, mimi niko mimi niko tajiri, mimi naweza, mimi najikubali, najiamini, na kila siku nashinda, niko na maisha bora, niko na maisha ya amani, niko na maisha iko expensive life, naishi kwa maana salama, na kila kitu tekenijaidia kitu kitakuwa na kitavala mwili na kitakuwa na ndakiishi kwa maana salama. Basi period, unaishi maisha yako. Mele kwanza kwenda ishi ile maisha ya kuogopa batu, maisha ya kushindwa faire avance, ya kushindwa kuepanua akili yako bro, unaishi vile uko unaishi maisha maake ya toxic environment bro, ile ni kitu mbaya sana. Acha tu niseme ni kitu mbaya sana, inarudilia ni kitu mbaya sana. Kama uko mtu wa kwanza kujikubali gisi uko pale, utapenda nani ndio mwakia kukubali bro, unasikia? Ndio maana mimi nakuwa rudilia kila siku, ukiona mtu wako na manegativity, mtu wa kusema mbaya, mtu wa kuangalia kwa matai za watu, ule ni mfupi, ule ni mrefu, ule ni munene, ule ni mwembamba bro, jitie mbali na ule mtu. Jule mtu iko mbie iko avijue ni vyae, na ndio maana ile negativite yakati atechesi kwa tandiske wengine biko naongea anjo tutafanya leo kusudi kwa hii journée leo wanipige 50 wapige sasa, tugavule tucheze mbele. Unasikia, tupige dili gani kusi tuingize mamio, ndio si mtu anaanza waza mimi huko, anaanza waza kusema vitu ya mbaya, kusema vingine ule unazunguruka na wewe habari huku nairudisha huku na wewe huku, ila iko mzuri bro, ila iko mzuri kabisa. Bengine huko nawaza sisi watatengeneza konteni, huko patiana mashauri maide, tengeneze konteni gani itasaidia watu, visaidie population watu waendelee mbele. Unasikia, mewe uko pale vile unaanza wewe majina ya watu kwa bro, kwa serious, kwa mtu wa positivity, ishi maisha yako bro. Unaona agisi uko pale vile atoko na kiato mwa huko mbili bro, uko tajiri. Kama tuko na afya yako mzuri, unajikubali jinsi huko wewe kwa kipekee, hiyo mimi nakwambia.
kweli kweli huo bro, jua kwa seju unakosa kitu njo jiime raha, basi kudanganyake ile ni bongo ile ni bongo, unasikia? Watu wasikudanganyake, kila ikioko nakyo njo kyako we tuendelee tu kupambana upate tena kya zaidi, unasikia? Me usijipe usijime furaha juu ya watu wengine unasikia? Usijime furaha iye, mina kurudilia we ni mtu moko, mtu uko bora, uko mtu wa akili, uko mtu moko intelligent, unayo maisha kisi ya kuishi, unayo unapasha ishi wapi, unatoka wapi na uko nenda wapi, basi unasikia? Me maisha tunaisha chikazo kwa mtu wa kuleta valeur kwa wengine, mtu wa kuleta samani kwa wengine, ili itakuwa na kusaidia saidia mtu na advice. Sasa kisi ni kuwafanya hapa deko ya mingi, unasikia? Ile itasaidia kabisa community kwenda mbele, lakini gisuko jene pale vile jikaze bro, punguza kukula vitu vya ovyo ovyo mwili yako bro. Depuis nisome kitabu ya Daniel bro, na kielewa kumbe kila kitu ndio mtu apashi kula, apashi tia mwili. Kunywa pombe bro, unaona kila chupa, kila jina kuya, aujiulize hii ni jina ya nini? Aulize jina, ingia hata kwa internet ulize hii jina inatengenezewa na nini bro. Unakamata tu juu ni ji, unakamata tu na kunywa bro, kumbe kwa kunywa vitu vitakuharibu. Me unaacha kukula mabitiko, unaacha kukula makaroti, unaacha kukula maavoka bro, unaacha kukula majize mama matengeneza za hii matunda unaacha. Ndio kwenda tia mwili yako vitu vya bistahili, nenda tia kama mawara hiki chambula wasemai bro, na ule kwa vuta mabangi mashisha bro, vitu vyenye wewe peke unaona hivi, ukiviuliza hata kwenye kunani ku Google havina maana. Unasikia? Ndio maana kila kitu kisuko kijana pale, kila kitu kote unatatia mwili yako, unatatia mtumbo wako. Uliza, mimi nishikielewa kitu kimoya, kukula chakula, hakuna chakula ya batajiri na wa maskini. Ile tunairudilia, hakuna chakula ya batajiri na wa maskini. Chakula zote ziko. Unasikia? Kama unapenda kule chakula proteine, chakula ya kuletea nguvu bro, pita masoko tuliza, avec 2000 5000 bro, nakula chakula na kuletea nguvu sana, unajisikia uko bien 5000 bro, au unapata chakula nguvu. 2000 unapata chakula nguvu. Me ule uko ndatia vitu na unalipa bei kuanzia madimi ile kupanda kwa kutia ile. Mimi watu niseme vile kupiga mapombe, kupiga masigareti, mabangi, ile iko bien. Unasikia? Inasema tuko umesaa mwenzako jere, mwenzako kijana, juu tu avance bro, juu tu avance, tusibakie hivi gisi tuko. Unasikia? Ile nakwambia pale, unasikia? Mewe ishi maisha yako kidogo yako uko nayo, jua gisi utaitilize juu kwele meilleure version de toi-même. Unasikia? Gisi uko pale vika gisi mimi nikieka la maisha nikiangalia make pesa hakuna wadanze, kila mtu zake za anapata na njoo zile, unasikia? Na zitalinda familia na jushi wote tunakuwa na hivi 24 zinalinda familia, kila mtu analala analamuka, njoo hivi sasa. Kupata ile ya mingi sina dipendi na wewe mwingine, mtu asikie kudenigre juu au kwa mwile level nyingine unasikia? Mwingine mtu asikie kudenigre, wewe jikaze, hii 24 hours Mungu anakupatia, ufanya vitu vya maana, vitu vinakusaidia wewe uavance. Sitaki kijana utaona maisha yako itaendelea kuwa bomba, kile itoe leo maisha yako itaendelea kuwa mzuri sana. Utaona gisi hii maisha dunia tunaisha ni dunia ya opportunity, na dunia iko na possibility unasikia? Dunia ya opportunity iko na possibility, kama unatia akili yako na fikra yako fasi moya juu akomplire vitu vikuu, utaona kabisa mtakula matunda hii dunia, utasema ndio Mungu iko. Hiyo mimi nakwambia Mungu iko bro, Mungu iko na kila kitu yote kinawezekana kama tunatia tu akili yako fasi moja. Na kitu kingine nikiajifunza bro, mna barafiki boko navo bro ningine pale yako aresiti ama bandugu banakuzunguruka bro, ukiona kuna mtu mwenye kwa negativity karibu yako bro, kwa jikaza uende naye mbali bro. Hata kama ni ndugu yako, hata kama utamkimbia bro, kwa jikazo unaingia hata kwa internet unafuata ma videos ziko saa hizi zangu za positivity, unasikia? Unafuata, unasoma Biblia,
unajifunza tena, unasoma kama ni kitabu ya positivity ama affirmation, juste quoi les meilleures versions de toi-même. Ukisema sio tena nafuatilia bibi zako kwa faa wale wanakuzunguruka bro, utakuwa naona, utajiona kila siku apende utoke, mimi unajikuta tena kambe na kurudisha. Mimi kama tena uko na tena mwai bro ya voyage mwingine nchi. Unasikia? Voyage mwingine nchi juu uone wengine culture, uone kisi watu wengine wanaishi. Ile inaita kushange mentalite, utaona sitaki tena kubakia mu comfort zone. Nibakie pale kwenye niko. Na comfort zone watu lakini wajuaje comfort zone ni akili yako. Unasikia vitu vinatia mu akili yako. Vitu vya 2025 kwa vitendo viishi tena mu 2026. Vya 2025 mapendo viishi 2026. Una kama pale vile ni ujinga. Me vitu vya 2026 usiende hivyo 2027. Ile ndio mtu anakuwa na kumala. Unasikia? Kila saa uko nawaza nifanye aje tena ni upgrade, juu tena niongeze kwa hii level, niingie mu next level. Tuna maisha yangu sitakuwa bora. Bwana, mimi ni Musa Kilimali Gregoire hapa. Jikaze bwana. Upige hivi. Ulike na usubscribe pale vile tuweze kupata video ziko size kabisa. Sababu bwana, il faut tulete valeur kwa dunia. Il faut tukue watu wetu, tukue wanaume wiko positive. Tunaishi maisha yetu hii 24 hours, tunaishi na furaha yote, tupate tukose tukue gisi tuko bwana, tunaishi les meilleures versions de moi-même, naishi les meilleures versions de moi-même, naishi juu yangu kiukubwa na kila kitu teke Mungu yote anipangia na kiishi na kifurahia. Ndio maisha gisiko vile. Hii inakukumbusha hakuna mtu matakia kusaidia kama wajisaidie. Nobody will come to save us. And nobody care about you. Nasikia tile mwakili yako, hakuna mtu anakuhangaikia. Mtu anahangaikia ile service utamfanyia. Tile mwakili, mtu anahangaikia ile service utamfanyia. Ni kama hakuna service utafanyia mtu au kuitile msosiete. Hakuna kitu ki mtu atakuwazia hapo. Na ukuwa mtu wa kusaidiana kuvitu fulani fulani, kushida fulani unatatulia mwenzako, unamsaidia na mdepani pale tu tuna gisi watu wata take care of you. Ndio vile wa. Nafurahi tena kukua kwa siku ya leo kwa sababu Mungu analeta tena mwangaza. Siku moja iko positive. Siku ya maana furaha bro. Jitie nguvu pale bro. Jikubali bro. Kuwa mtu mwenye akili timamu bro. Fikiria na uamini. Kama uko mtu mwawia kuwa na imani, anzenda zile fasi za mzuri, bile vitu vinataka. Kama unapenda magari za mzuri, uende acha nikupatie, uende kuma mall, kuma arena, utaona zile magari zote unapenda, Range Rover, Ferrari, zote utaziona. Unasikia? Kama uko mtu nda fasi za mzuri, fasi wanajenga mzuri, fasi za VIP, fasi za kukula vizuri bro. Anza angalia parti yote kwa freedom. Unasikia? Ile ni mfano kupatia. Kwenda kuma beach, unasikia? Unavuta upepo wa bahari. Bro, ile itashange maisha yako na akili yako itabakia vile gisi huko. Wende kuma restaurant za high class, wende kuma hotel. Utaona gisi changement itakuwa. Hii mimi narudilia na ni fact. Changement itakuwa maisha yako. Kama una take times ya kuapply hivyo tena nakwambia. Bro, tuna changement. Ile ndio ilikuwa yangu. Nilikuwa napenda tena nikukumbushe. Wewe uko mtu wa maana sana. Uko mtu mwenye unastahili. Hakuna comparison yako mwa hii dunia. Ujijue ilikuwa na chile sana mwa akili yako. Unasikia? Na kitu kingine nitafuta kuambia, sio unapata pesa bro, kwa jikazo usave. Unasikia? Save, usiangalie uta save ngapi. Kama ni 10,000, kama ni 5,000, ya maana tu di save zikuwe tu pale na hautazitumikisha miaka 2. Unaziacha pale ile tuna changement kwa maisha yako bro. So takiangalia utakiasema hii kitu hiki kinanisaidia. Ndio kusema tu watu wengine wanajua kuna zinakuwa hivi unakuwa sa transfer. Pesa zinakuwa hivi zinaenda. Maana uko sa transfer. Uko sa gari na leta watu ende na wadeposit. Njoo natakuwa vile. Usikue vile bro. Pesa yako unapata itilize na hekima. Unasikia? Na hekima na sagesse. Na hekima na sagesse juu pesa yako zisikuwa na thamani kile itwayo leo. Unasikia? Ile niko nakupatia tu ma details zitakusaidia maisha.
Usikuwa sahau kuwa mtu wa positivity, kujitakia mema, kwa sababu gisi utasema juu yako na njoo kisi maisha yako itakuwa. Gisi utajitakia mema na njoo kisi maisha yako itakuwa, na gisi utatakia vitu vingine mema njoo kisi watakutakia mema. Gisi utafurahia watu wengine njoo kisi wao watakufurahia. Unasikia, ukuwa mtu wa kubagua wengine, wengine watakubagua na utafurahi kitendo watakia kitendo itakutokea. Unasikia, ile tu nipenda tu ni ukumbushe kwa sikia leo. Bwana, kama unafika kwa hii level hivi, andika Musa Akilimali Gregoire, piga like, comment, share na ndugu yako, kakako na radako na rafiki yako. Bwana, jikaze usubscribe usije kupata ingine video iko size zitakusaidia akili yako ikuwe eleve na kila kitu kinawezekana. Peace.